सब में एक साथ पढ़ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामियाने सामियान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी काहू मिन सुन्नति फमन रगिबा अन सुन्नति फलैसा मिन्नी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामियाने सामियान, आज का मेरा बयान निकाह पर, क्योंकि निकाह एक ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। निकाह के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, निकाह करो, इससे तुम्हारा दीन आधा मुकम्मल हो जाएगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस बयान को पूरा सुने, क्योंकि इस बयान में मुझे ऐसी ऐसी बातें बतानी है। अगर आप इस बयान को पूरा सुन करके इस पर अमल करोगे तो आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। निकाह के नाम पर लोग गुनाह कर रहे हैं, निकाह की आड़ में लोग हराम कार्यों में मुब्तला हो रहे हैं, निकाह को आड़ बना करके नाजायज हुसूमात के जा रहे हैं, निकाह के नाम पर लोग अपने ऊपर बेदर्दी से जुल्म किए जा रहे हैं, हराम कार्य हो रही है। सभी से गुजारिश है कि इस बयान को पूरा सुने और सवाब की नियत से दूसरों तक पहुंचाए। निकाह बरकत लेकर के आती है। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह बरकत लेकर के आती है। निकाह बरकत किस तरह से लाती है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास रोजगार नहीं और वो ये सोचता है कि मेरे पास तो खुद अपना पेट पालने के लिए कुछ नहीं है, अगर मैं निकाह कर लूंगा और जो औरत मेरे निकाह में आएगी उसकी किफालत कैसे करूंगा, उसका ख्याल कैसे रखूंगा, और निकाह के बाद जब हमारी औलाद होगी, बच्चे होंगे, उनकी किफालत कैसे करूंगा। तो मैं उनको बताना चाहूंगी, मेरे नबी ने जो ये बात फरमाई है कि निकाह बरकत लेकर के आती है, अब मेरे नबी ने ये बात फरमा दी तो निकाह बरकत लेकर के आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है कि मैंने अपने बंदों का रिज़्क़ अपने जिम्मो करम पर ले रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों का रिज़्क़ उनके गले में लिख करके टांग दिया है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, इस वजह से निकाह नहीं करना चाहता, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि वो निकाह करें, क्योंकि निकाह बरकत लेकर के आती है। और वैसे भी बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती है, और जब आप रहमत लेकर के आओगे तो बरकत ज़रूर होगी। निकाह के नाम पर लोग गुनाह कर रहे हैं, निकाह की आड़ में लोग हराम कार्यों में मुब्तला हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान में इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे घराने में आज तक जितने भी निकाह हुए, अल्लाह के फजल करम से नाजायज और हराम हुसूमात से बचे रहे। उनमें ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे शरीयत का कानून जो है वो टूट जाए, जिसकी वजह से हम गुनहगार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी बहन का निकाह हुआ तो उनके शौहर ने बारात में ना डीजे लगाया, ना ही नाचने वालों को बुलाया और ना ही पटाखे वगैरह फोड़े। लेकिन आजकल के जो दूल्हा होते हैं, जो निकाह करने जा रहे होते हैं, उनकी बड़ी ही अजीब ख्वाहिशें होती हैं। उनको 50,000 की शेरवानी चाहिए होती है, 20,000 का जूता चाहिए होता है। आजकल के दूल्हा तो ऐसे भी होते हैं जो ये डिमांड करते हैं कि अगर मैं डीजा लेकर नहीं गया तो निकाह ही नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर, ये कितनी जाहिलात सुमात है जो हमारे माशरे के घर घर में हो
जाते हैं। जहाँ जहाँ को जाते हैं वहाँ नहुसत फैलाते चले जाते हैं। 40,000 50,000 के पटाखे आतिशबाजियों में उड़ा देते हैं। मैं कहना चाहूंगी उन्हीं लोगों से जो लोग शादियों में इस कदर फजूल खर्च करते हैं, डीजे पर पैसे खर्च करते हैं, आतिशबाजियों में पैसे खर्च करते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतने पैसे जो आप हराम कामों में लगा रहे हैं, इनकी वजह से आपको कोई फायदा तो नहीं होने वाला, इनकी वजह से आपके नाइम आमाल में गुनाह ही लिखे जाएंगे। अगर आप ये पैसे अल्लाह की राह में खर्च कर देते, गरीब की मदद कर देते, यतीम का सहारा बन जाते, और जो लोग अल्लाह के लिए दीनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, जो लोग अपने आप को वक्फ कर चुके होते हैं, अगर उनकी खिदमत कर लिए होते तो सवाबे दायरेन बन चुका होता, सदक़े जारिया बन चुका होता। लेकिन हमारे नौजवानों के अंदर इस तरह की फिक्र नहीं। वो तो बस ये जानते हैं कि शादी हो रही है, 50,000 की शेरवानी होनी चाहिए, 20,000 का जूता होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी उन्हीं लोगों से कि हमें इन चीज़ों का तो हुक्म नहीं दिया गया था, हमें निकाह करने का तो हुक्म इसलिए दिया गया था ताकि हम गुनाहों से बच सके। लेकिन निकाह के नाम पर गुनाह किए जा रहे हैं, निकाह के नाम पर गुनाह किए जा रहे हैं, हराम कार्यों में मुब्तला हो रहे हैं, नाचने वालियों को बुलाते हैं और उनको डीजे पर नचवाते हैं। इतने पर ही बस नहीं होता, एक और बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी हरामकारी वो करते हैं। नाचने वालियों को बुलवाते हैं, लड़कियों को नचवाते हैं, और वो लड़कियां गाड़ी के पीछे नाचती चली जाती है, और लोग उनके ऊपर पैसे बिरखाते जाते हैं। मुसलमानों, हमें इन चीज़ों का तो हुक्म नहीं दिया गया था, हमें निकाह करने का हुक्म तो इसलिए दिया गया था ताकि हम गुनाहों से बच सके। लेकिन निकाह के नाम पर गुनाह किए जा रहे हैं। लेकिन निकाह के नाम पर गुनाह किए जा रहे हैं, हराम कार्यों में मुब्तला हो रहे हैं। लड़कियों को सवार करके, बना सवार करके, मेकअप करके, श्रृंगार करके उनके हाथों में फूलों की थाली दे दी जाती है, और दोनों जानिब से लड़कियों की कतार होती है, और बीच से दूल्हे की एंट्री होती है, और वहाँ सिर्फ दूल्हा ही नहीं, दूल्हे के आवारा दोस्त भी होते हैं, दूल्हा के आवारा दोस्त भी होते हैं जो लड़कियों पर गंदी नजर डालते हैं, और वो लड़कियां शर्माती हुई बड़ी ही खुशी से उनके ऊपर फूल बिरखाती जाती है। हमें इन चीज़ों का तो हुक्म नहीं दिया गया था, हमें निकाह करने का हुक्म तो इसलिए दिया गया था ताकि हम गुनाहों से बच सके। इतने पर ही बस नहीं होता, निकाह से पहले जब मंगनी होने वाली होती है, या हो चुकी होती है, या मंगनी की बात हो गई होती है, या एंगेजमेंट हो चुकी होती है, तो उसके बाद ऐसा महसूस होता है लड़का लड़की है, उन्होंने कबूल है कह लिया है। इस तरह से मिलजुल कर रहा करते हैं जैसे शोहर और बीवी रहा करते हो। रात रात भर, दिन दिन भर मोबाइल पर बातें वो करते हैं, कार और बाइक पर घूमने जाते हैं। अब भी वो तुम्हारा नामहरम ही है। तुम ये बात भूल क्यों गई हो? मंगनियां अक्सर टूट जाया करती है, और मंगनी एक किस्म का वादा होता है, और वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। हमने अपनी आंखों से बहुत सारी मंगनी टूटते देखी है। मुझे बताओ मेरी बहनों कि तुम उन मर्दों के साथ कार और बाइक पर घूम रही हो, दिन दिन भर मोबाइल पर बातें कर रही हो, जब तुम्हारा ये रिश्ता माज़अल्लाह तुम्हारा ये रिश्ता टूट गया, क्या तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक रहोगी? क्या तुम
نظروں میں نہیں گر جاؤ گی؟ آج کل کے مرد تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد بھی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے خود ہی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور لڑکیاں خود ہی لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد گھومنا پھرنا عام ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے گھومنا پھرنا عام ہو جاتا ہے۔ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے سنیما ہال میں فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ غلطی کہ وہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، دوسری یہ غلطی کہ وہ نامحرم ہی ہے۔ اتنے پر ہی بس نہیں ہوتا مسلمانوں، ہمیں ان چیزوں کا تو حکم نہیں دیا گیا تھا، ہمیں نکاح کرنے کا حکم تو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، لیکن نکاح کے نام پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گی، اے میری قوم کی بچیوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بچوں، میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے ساتھ تم کار اور بائک پر گھوم رہی ہو، رات اور دن بھر موبائل پر باتیں کر رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا تمہارا وہ محرم ہے؟ کیا تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت ہے؟ تمہیں تو اسے دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے، تمہیں تو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی جاہلات و سمات ہے جو ہمارے معاشرے کے گھر گھر میں ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے کے گھر گھر میں ہو گئی ہے۔ جب کسی عورت کا جسم کا حصہ کسی نامحرم مرد کے جسم کے حصے سے ٹچ ہو جائے تو اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر کسی عورت نے کسی ناجائز مرد کے ہاتھوں میں ایک بار اپنا ہاتھ دیا ہو تو اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اس وقت تک کے جلایا جائے گا جب تک کہ اس کے گناہوں کی سزا ختم نہ ہو جائے۔ مجھے بتاؤ میری بہنوں، کیا تم اللہ کے اس عذاب کو برداشت کر سکو گی؟ تمہیں تو ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس عذاب کے لیے قابل ہو؟ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیے۔ عجب معجزہ ہے حضرات، دیکھیے، عجب معجزہ ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے کہ شادیوں میں بھیک مانگنے کا کام نہ کرے، جو یہ جہیز ہوتا ہے نا ابھی، یہ حقیقت میں بھیک ہی مانگنا ہوتا ہے۔ میں یہ بات ان نوجوان اور ان کے ماں باپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ شادیوں میں بھیک مانگنے کا کام نہ کرے، کیونکہ آپ نے تو ڈیمانڈ کر دی، آپ کو کیا پتا، کیا کبھی آپ نے اس غریب باپ کے بارے میں سوچا ہے جو آپ کے کھانے کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے، وہ بھی قرض لے کر کے کر رہا ہے، جو اپنی بیٹی کو اسے چیزیں دینی ہے وہ ان چیزوں کا بھی انتظام کر رہا ہے، اور تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ ایک لڑکی کی جب بارات آئی اور بارات میں 150 لوگ آئے، اور جو لڑکی کا باپ تھا وہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، اور آپ سب یہ بات جانتے ہوگے کہ باراتیوں کو الگ سے پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے کھانے کا خرچہ مہمانوں سے زیادہ باراتیوں کا کھانے کا خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ غریب باپ تمہارے کھانے کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے، وہ بھی قرض لے کر کے کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو جو سامان دینا ہے وہ بھی قرض لے کر کے کر رہا ہے، اور اس پر تم ڈیمانڈ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کی جب بارات آئی اور
کے لیے کھانا کم پڑ گیا۔ تو باپ کہتا ہے، بیٹے کا باپ کہتا ہے کہ میں نے کس بھکاری کے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ اللہ اکبر! لڑکی کا باپ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ میں یہ بات کتابی بات نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے جو گھر گھر میں ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے کی سچائی ہے۔ تو اس باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور بیٹی کی شادی ہے اور باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ میں کہنا چاہوں گی انہی ماؤں سے، انہی نوجوانوں سے جو دہیج مانگتے ہیں، تو اس ماں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر باپ نے دہیج مانگا تو باپ سے سوال ہوگا اور قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور کون اتنی طاقت رکھتا ہے اس رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دے سکے؟ یہ بات تو میں جانتی ہوں کہ بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے کرتوتوں کا جواب دے سکے۔ آج اگر ہمارے ماں باپ ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے دن بھر کیسے گزارا، جو پیسے دیے تھے وہ کہاں خرچ کیے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کو جواب دے سکے، تو اس رب کے سامنے ہمارے اعمالوں کا حساب کیسے ہو سکے گا؟ میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے اور اس دہیج کی لعنت کو ختم کرے، اور شادی بیاہ میں جتنے بھی غیر مسلم کام ہو رہے ہیں ان سے بچے۔ اس اثار کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتی ہوں۔ مال و دولت کے آجیر لگتے ہو، مال و دولت کے آجیر لگتے ہو، با خدا بے عظیم لگتے ہو، مانگتے ہو دہیج شادی میں، مانگتے ہو دہیج شادی میں، خود بخود خاندانی فقیر لگتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔